दीर्घ 46 वर्ष परे बहु प्रतीक्षित रत्न भंडार खोलिबा पाई जाउची। सरकार पक्षरु मध्य ग्रीन सिग्नल दिया जाइछि। काउंटडाउन मध्य आरंभ होई सलानी। केमिति खोलिबो रत्न भंडार, केमिति यार गणति मनति आ मरामती करा जिवो एवं आसंता 14 तारिख रे ए कमिटीर मध्य बैठक बसिबो। आम सहित कमिटीर सदस्य अछंती राजीव साहू, तांको सहित मध्य अधिक आलोचना करिबा। सर भावावेगर कथा समस्तक भितरे समय जेते पाखे आसुची, उत्कंठा मध्य बढ़िलानी। रत्न भंडार खोलिबो 46 वर्ष परे सरकार पक्षरु मध्य ग्रीन सिग्नल दिया सरलानी। एसओपी मध्य चूड़ांत पर्यायर प्रस्तुत। सर कमिटी केते प्रस्तुत हिछि? देखंतु जय जगन्नाथ। 46 वर्ष परे माने 1978 मसीहा परे प्रथम थर पाई रत्न भंडार खोला जिवो एवं एई कमिटी जोटा कि हाईकोर्ट रो निर्देश क्रमे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करिछि एवं एथिरे जो 16 जणिया कमिटी आ 4 जण इनवाइटेड गेस्ट अछंती, सेमाने बसी 6 तारिख 9 तारिख तर्जमा करी गोटे एसओपी रेकमेंड करिसंती एवं जो आपण कहले जे आमे वर्तमान अपेक्षा करूछु राज्य सरकार को ऑफिशियल अनुमोदन परे 14 तारिख आउ थरे सकाळे मीटिंग बसिबो एवं मीटिंग परे जहाँ जहाँ कोऑपरेशन टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ठारू मिलिबा कथा सेटा मिलिला परे रत्न भंडार खोला जिवो एवं रत्न भंडार खोला जिबा बेले चाबी थिले भलो कथा। जदि कोनोसी कारणवशत चाबी न मिलला किंतु रत्न भंडार निश्चय खोला जिवो एवं सेटा हेला पाई जहाँ जहाँ प्रस्तुति दरकार सबु प्रस्तुति एवं गाइडलाइन दिया सरिछि एवं टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन मध्य सेति पई कोऑपरेट करूछि। समय निर्घंट को अपेक्षा केते बेले खोलिबो? 14 तारिख निश्चय 14 तारिख प्रिपरेशन अनुसार मीटिंग परे परे आमे से जगह को जाई से जो विभिन्न एक्सपर्ट संगे थिबे तांको साहाय्य रे एई रत्न भंडार खोलिया पई योजना है। मंदिर भितर महाप्रभुंकर अनेक नीतिकांति रही। मंदिर भितर को बा रत्न भंडार भितर को प्रवेश कला बेले अनेक नियम मध्य पालन करिया पई पड़े। आपण माने मध्य कमिटीर सदस्य माने सबते मध्य आमिष छाड़िचंदी, निरामिष सेवन करूचंदी। देखंतु आमे माने सत्य प्रवृत्त भावे निरामिष खाद्य वर्तमान खाउचु। केते दिन आमे प्रथम मीटिंग दिन ठारू रत्न भंडार खोला जिबा पर्यंत आमे समस्ते डिसाइड करूछु एवं तापरे कोन हबो आमे सेटा मध्य डिसाइड करिवु। एवं द्वितीय होची जे जगन्नाथ मंदिर रे नीतिकांति होची सबुठु इम्पोर्टेंट एवं जो गुडिक रेकर्ड ऑफ राइट हो बा सेवायत मानक रेकमेंडेशन हो आमे सबु तार जहा रेकमेंडेशन थिबा आमे सब फॉलो करिवु एवं ता संगे संगे जो ड्रेस कोड रही ताकू मध्य पालन करा जिया पई चर्चा हैछि। ड्रेस कोड मीन्स आपण सेवायतंक भली जेमति धोती पिंधुचंती सेमिति आपण माने जिवे पेंट शर्ट किछि नाही? नहीं, सेठी आउ पेंट शर्ट पिंधिबार कोनोसी योजना नहीं। धोती एवं गामुछा पकई से जोटा एक्सेप्टेड ड्रेस कोड सेटा सेही पोशाक परिधान करिवु एवं नाथ को पूजा प्रथमे पूजा हबो। देखंतु लोकनाथ होचंती, लोकनाथ महाप्रभु होचंती रत्न भंडार दायित्व से जगी थांती। तेणु आमे माने चर्चा करचु, सेवायत मानक पाखरु सजेशन आसीथिला, निजे स्वयं पाटजोशी महापात्र मध्य सजेशन देइथिले जे लोकनाथ को पूजा करी आमे जिबु। तेणु आमे लोकनाथ को मुंडिया मारिबु, पूजा करिबु, तापरे जाइकरी रत्न भंडार खोलिया पई। रत्न भंडार खोलिया पई तो एसओपी आसीबो जे रत्न भंडार पूरा अंधारमय रहिछि, केमिति लाइटिंग व्यवस्था केमिति हबो से नै किछ आलोचना हेतले? देखंतु निश्चय आलोचना हेछि। आपण जानिचंती जे बिना आलुअरे हमर जो काम हेइ परिबो नै। तेणु से एसओपी रे को प्रकार लाइट दरकार एवं जो लाइट अरेंजमेंट टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करिवो सेटा पई मध्य एसओपी रे। 2018 जेतले प्रदीप जेना नेतृत्व रे जाइथिले टीम सेतले मध्य समान हाई मैक्स टॉर्च भली मध्य लाइट नेइथिले, कारण भीतर पूरा अंधार सेही भलिया व्यवस्था होची लाइट व्यवस्था?
नहीं adequate and proper lighting ର ସୁବିଧା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ନିଜେ ଯେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କାମ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲାଇଟିଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ 2018ରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେଟା ଖୋଲା ଯାଇନି ଏବଂ ସର୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଇଟା ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରିସ୍କ ଅଛି ସେ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ହଉ ସ୍ନେକ୍ ରିସ୍କ ହଉ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବାର ଆମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେକାନିଜମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏସ୍ଓପିରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏସ୍ଓପି କ'ଣ କେମିତି ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ଏକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଟେମ୍ପୋରାଲି କରାଯିବ ଗୋଟେ ଘର କରାଯିବ ଯେଉଁଠି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି କରାଯିବ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଲାଣି କି ରୁମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେ ଜାଗା ଦେବ ସେଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜରୁରୀ ଯେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜାଗା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଅତି ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ ତେଣୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇଟା ରିପେୟାର ଦରକାର ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସୂଚେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭଣ୍ଡାର ଚିହ୍ନଟ କିଛି ହେଲାଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇସାରିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ବୋଲି ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ସମୟକ୍ରମେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ଯେତେ ପାଖରେ ହେଇପାରିବ ସେତେ ଭଲ ବୋଲି ଡିସ୍କସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଓକେ ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜୀବ ସାହୁ ଯେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଆସିବ 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।